मैं आज 7 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमें क्यों खुदा की हजूरी में बैठना चाहिए, हमें क्यों खुदावंद का इंतजार करना चाहिए। मेरे साथ निकाली अमसाल की किताब, उसका 8वां बाब, उसकी 34वीं आयत। अमसाल की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत, वर्स नंबर 34। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। आमीन। हमें क्यों खुदा के हजूर वक्त गुजारना चाहिए। 7 बातें हैं जिन पर हम गौर करेंगे। पहली बात यह है, वो शख्स जो खुदा की हजूरी में आकर बैठता है वो ब्लेस्ड है, वो मुबारक है। आप लोग मुबारक हैं क्योंकि आप खुदा की हजूरी में आ जाए। आप खुदावंद का इंतजार कर रहे हैं, आप खुदा की बारगाहों में हाजिर हुए हैं, आप उसके फाटकों के अंदर दाखिल हुए हैं ताकि आप अपने जिंदा खुदा की इबादत करें, उसे सजदा करें, उसे मुबारक कहें और उसकी तमाम नेमतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें और हमद और सताइश के नगमे अपने खुदावंद के हुजूर गुजराने। तो वो लोग मुबारक हैं जो खुदावंद की बारगाहों में इंतजार करते हैं खुदावंद का। वो लोग मुबारक नहीं है जो सैलरी बढ़ने का इंतजार करते रहते हैं। कुछ लोगों को बिल का बड़ा इंतजार होता है कि कितना आएगा, लोग इंतजार करते रहते हैं, डेट देखते हैं, कहता आज बिल आने की डेट थी, बिल आया नहीं। कई लोगों को इंतजार है पता नहीं कौन कौन सी चीजों का, लेकिन मुबारक वो है जो खुदावंद का इंतजार करता है। अगर आप खुदा की बारगाहों में आकर और खुदा की हुजूरी में बैठकर, ना सिर्फ चर्च में आकर बल्कि अपने घर के अंदर भी आप पोशीदगी में खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और खुदावंद का इंतजार करना इबादत का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। आप कह लें सुतून आई, खुदावंद के हुजूर खामोशी से बैठना, ये आपको चार्ज कर देता है। इसीलिए तो खुदा कहता है कि वो लोग मुबारक हैं जो मेरा इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। मरियम के ताल्लुक से लिखा, वो खामोशी से खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठी थी और खुदावंद की बातें सुन रही थी। मार्था और चीजों के फिक्र तरद्दुद में पड़ी हुई थी। आज हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हम खुदावंद का इंतजार नहीं कर रहे, हम खुदावंद के हुजूर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस में बताती वो लोग मुबारक हैं जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, खुदावंद की बारगाहों में आकर खामोशी से बैठ जाते हैं। इसकी आम मिसाल ये जो मोबाइल्स आपके सामने पड़े हुए हैं, आप इसको चार्ज करते हैं, इसी तरह से आप खुदा के हजूर में जब आते हैं तो खुदा आपको चार्ज कर देता है। और जो लोग जल्दी चार्ज करना चाहते हैं वो उसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ करके जल्दी चार्ज हो जाता है। पता नहीं तुम पता कि नहीं, ऑफ करके जल्दी चार्ज होता है। उसकी रीजन ये है कि उसके सारे फंक्शंस ऑफ हो जाते हैं और वो सिर्फ रिसीव कर रहा होता है। खुदा की हजूरी में खामोशी से बैठने का मतलब यह है ज्यादा रिसीव करना। जब हम चुप करके बैठ जाते हैं उसको कहते हैं खुदावंद मैं तेरी हजूरी में आ गया हूं, हालेलुया हालेलुया। हम एफर्ट नहीं लगाते, खुदा मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। जब हम सारे फंक्शन ऑन कर रहे होते हैं, खुदा में ब्लेसिंग तो दे रहा होता है लेकिन हमने फाइलें बड़ी खोली होती। इसी तरह से वो लोग जो खुदावंद के हजूर में खामोशी से बैठे रहते हैं, खुदा उनकी कैपेसिटी बढ़ाता है, खुदावंद उनकी रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है और वो खुदा से वो कुछ हासिल कर लेते हैं जो आम लोग हासिल नहीं कर पाते। तो मुबारक हैं वो लोग जो मेरी सुनते हैं और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। वो लोग जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, खुदा के फाटकों पर बैठे रहते हैं, खुदावंद की हजूरी में इंतजार करते हैं कि खुदावंद उनसे क्या फरमाएगा। खुदा का कलाम बताता है कि वो लोग मुबारक हैं। क्या आप खुदावंद का इंतजार करते हैं? अगर आप इंतजार करते हैं खुदावंद का तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप ब्लेस्ड हैं, आप मुबारक हैं। ये इबादत का सबसे अहम हिस्सा है जिसको हम सर अंजाम नहीं देते। हम बारहा इस पुलपट से इस चीज को प्रीच कर चुके हैं। जब भी हम दुआ करने के लिए बैठते हैं हम चुप नहीं होते। हमें लगता है कि दुआ का मकसद बात करना है, जल्दी जल्दी से अपने मुद्दे बताओ खुदा को और निकल जाओ। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और उसके बाद हम उठ जाते हैं और हम यकीन करते हैं कि हमने बड़ी अच्छी दुआ की। लेकिन याद रखें सबसे बेहतरीन दुआ खुदावंद के हुजूर खामोशी से बैठना है, अपनी फरियाद तो खुदा को बताना ही है। लेकिन क्या आप इस बात को ईमान रखते हैं कि खुदा आपके दिलों को भी जानता है कि आपके दिल में कौन कौन सी परेशानियां हैं? खुदा तो उन चीजों को भी जान लेगा जो आप भूल चुके हैं। आप सिर्फ खामोशी से बैठे और खुदा को अपना दिल जांचने दें। खुदा आपका दिल जांच रहा होगा जब आप उसकी हुजूरी में खामोशी से बैठ जाएंगे, वो परखेगा।
کہ मेरे इस बेटे को इस चीज की भी जरूरत है, मेरे बेटे को इस चीज की जरूरत है, मेरी इस बेटी को ये परेशानी लाक है, मैं इसको इससे रिहाई दूंगा। तो आप मुबारक हैं जो खुदावंद का इंतजार करते हैं। मुझे याद पड़ता है जब मैंने खुदावंद को कबूल किया तो मैंने, जैसे भी पादी साहब ने इबादत को लीड करते हुए बताया कि एक वक्त था इनकी शादी भी नहीं हुई थी, बच्चे भी नहीं थे, सिर्फ जॉब थी और खिदमत भी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो ये कहते हैं कि मैं 7-8 घंटे बासानी दुआ कर लेता था और रोजा भी रखता था हर रोज। तो जब आपके पास वक्त है, नौजवानों को मैं जब भी मिलता हूं मैं ये कहता हूं कि नौजवानों आप इस वक्त को अवेल करें, ज्यादा टाइम दुआ में स्पेंड करें, ज्यादा वक्त खुदा का कलाम पढ़ें। तो मुझे याद पड़ता है जब मैंने खुदा को कबूल किया था उस वक्त मेरी भी शादी नहीं हुई थी और मैं एक ऐसी जगह पर काम करता था जो इंतहाई बिजी जगह थी। मैं उस जगह पर ऑफिस बॉय था, चाय लाना, बिल जमा कराना, चेक कैश करवाना, घर के काम करने और दूसरे बहुत से काम मेरे जिम्मे लगाए गए थे और मैं वो करता था, बिजी बंदा था। लेकिन तो भी मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ूं। आप बिलीव करें कि मैं घंटों घंटे खुदावंद का कलाम पढ़ता रहता था और जब मैं अपने घर में आता था तो घर पे होता ही कोई नहीं था, मैं अकेला था और सारी सारी रात मैं और भाई शाहिद हम दुआ करते रहते थे, कलाम पढ़ते रहते थे और कलाम पर गुफ्तगू करते रहते थे। उसने अपनी किताब कोई पकड़ी होती थी, मैंने कोई अपनी किताब पकड़ी होती थी और हम एक दूसरे के साथ दुआएं शेयर करते थे। कई सालों तक यह सिलसिला जारी रहा और हमने ये चीज देखी कि खुदावंद ने हमें ब्लेसिंग दी, खुदावंद ने हमें इसकी बरकत दी। मुबारक हैं वो लोग जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी बात, वो लोग जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, खुदावंद उनके कमजोर बदनों को जोर देता है, तकवीयत देता है। अगर आप बदनी तौर पर कमजोर हैं तो मैं आपको इस बात की जमानत देना चाहता हूं, इस बात की गारंटी देना चाहता हूं, आप खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारें। खुदावंद अपनी कुव्वत के जरिए से, अपने जलाल के जरिए से, अपनी बरकत और मसा के जरिए से आपकी कमजोरी को भी दूर कर देगा। यशायाह 40वां बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर-ए-नौ जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे और मांदा ना होंगे। जब हम खुदा की हजूरी में वक्त गुजारते हैं तो खुदा हमें कुव्वत देता है, खुदा हमें जोर देता है। अभी चंद दिन पहले हम एक इबादत में गए यूहन्नाबाद में, तो रास्ते में थे तो पादी साहब ने हमें बताया, पादी साहब ने कहा कि भाइयों मैं आज कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बाजू के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ है, तुम लोगों ने इबादत लीड करनी है, तुम लोगों ने कलाम सुनाना है, तुम लोगों ने वर्शिप करनी है, मैं कुछ नहीं करना। हमने कहा जी ठीक है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो भाई शाहिद ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भाई साहब आप बैठे बैठे मीटिंग लीड करें। तो भाई साहब ने कहा अच्छा चलो शुरू करते हैं, और इन्होंने बैठे बैठे ही दुआ करनी शुरू की और खुदा के कलाम की बातें बताना शुरू की। थोड़ी सी मीटिंग आगे बढ़ी तो भाई साहब उठ के खड़े हो गए क्योंकि खुदा की हुजूरी ने टच किया और इनकी दर्द वगैरह चली गई। और उसके बाद फिर खुदा ने अपना काम शुरू किया और हमने एक जलाली इबादत वहां पर की और खुदावंद ने मदद की हमारी। जब हम खुदा की हुजूरी में आ जाते हैं तो फिर खुदा हमें जोर देता है, खुदा हमें कुव्वत देता है, खुदा हमारी कमजोरी को दूर कर देता है। मुझे याद पड़ता है एक दफा मुझे 103 बुखार था और बहार कॉलोनी में हम एक जगह पर इबादत कर रहे थे, तो जिस बंदे ने ढोलक बजानी थी, ना तबले वाला आया ना ढोलकी वाला आया, दोनों ही बंदे नहीं आए। तो विलियम भाई थे, तो विलियम भाई खाली हारमोनियम के ऊपर ही गीत गा रहे थे। विलियम भाई कहने लगे यार देखो ढोलकी तो पड़ी है लेकिन बजाने वाला कोई नहीं। मैं कहा जी मैं बजाना हूं। तो उन्होंने कहा बेटा आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप कैसे बजाएंगे? मैं कहा जी नहीं तुम मैंने दो, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। और आप बिलीव करें 103 बुखार के अंदर मैंने ढोलक बजानी शुरू की, पहले गीत के अंदर बुखार गायब हो गए, हालेलुया, और बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम खुदावंद की हजूरी के अंदर आते हैं खुदा हमें जोर देता है, खुदा हमें कुव्वत देता है। गाली मार्केट में एक जगह पर दुआ करने के लिए हम गए, इबादत हो रही थी वहां पे फैमिली के अंदर, और फैमिली के बहुत से लोग जमा थे। एक बुजुर्ग को लेकर आए, वो बेचारा पता नहीं किस तरह से चल रहा था, उसको दो बंदों ने पकड़ा हुआ था, उसकी टांगों के अंदर शदीद दर्द थी, गैंठिया था शायद उसको, और वो इतनी दर्द के अंदर मुब्तला था, उसके लिए किसी ने दुआ नहीं की। वहां पर खुदा की हुजूरी इस कदर छाई हुई थी। जब उसको उन्होंने लाके कुर्सी पर बिठाया तो थोड़ी देर के बाद वो बुजुर्ग उठ के तालियां बजाने लगा और डांस करने लगा। सारे कहने लगे कि अब्बा जी तुसी बह जाओ, तुहानू बड़ी दर्द है लत्तां च। उन्होंने कहा पुत्र दर्द चली गई। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं खुदा हमें कुव्वत देता है, खुदा हमें ताकत देता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आज की कलीसिया खुदा की हजूरी में नहीं आती। हम खुदा के हजूर वक्त नहीं गुजारते। हमारी जो दुआ है वो इंतहाई कम है, और जितनी कम दुआ है उसका लेवल भी ठीक नहीं है। वो भी ऐसी दुआ है जिसको आप दुआ नहीं कह सकते, वन साइडेड ट्रैफिक है, उसमें बस हम ही खुदा से बात किए चले जा रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट की दुआ है, उसमें भी हम खुदा की बात सुनने के लिए मादा नहीं, हम अपने मुद्दे खुदा को बता के और चले जाते हैं। लेकिन याद रखें जो इंतजार करते हैं ये उनकी बातें हो रही,
وہ لوگ مبارک ہیں جو خدا کا انتظار کرتے ہیں، وہ لوگ مبارک ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ خداوند مجھے کیا جواب دے گا۔ زبور 5 کے اندر لکھا ہے میں صبح ہی خداوند سے دعا کروں گا اور انتظار کروں گا کہ وہ مجھے کیا جواب دیتا ہے۔ ایک شخص سے کل میری بات ہو رہی تھی، اس نے بڑی اچھی بات کی۔ اس نے کہا ہم بچوں کو بولنا تو سکھاتے ہیں، سننا نہیں سکھاتے۔ ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا بولو بولو، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مجھے بھی یاد ہے میں اپنے بچے کے ساتھ جب میرا بچہ بولتا نہیں تھا اس کو کہتا تھا بیٹا یہ لفظ بولو، یہ لفظ بولو، یہ لفظ بولو۔ لیکن سننا اس سے بھی بڑا آرٹ ہے جو ہمیں خود بھی نہیں شاید آتا، اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھا پاتے۔ ہمیں خود ہی بولنا آتا ہے اس لیے بچوں کو بھی بولنا سکھا دیتے ہیں۔ اگر ہمیں سننا آتا ہوتا تو ہم اپنے بچوں کو بھی سننا سکھاتے کہ بیٹا بولنے سے زیادہ سننا مبارک ہے۔ اگر آپ اچھا سنیں گے، سننے میں زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے تو آپ اچھا بولیں گے۔ تو کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا خدا چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سنیں اس لیے 2 کان دیے اس نے، منہ اس نے 1 دیا ہے۔ اگر وہ چاہتا کہ ہم زیادہ بولیں تو ہمارے 2 منہ بناتا اور کان 1 بناتا، لیکن اس نے کان 2 بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سنیں اور کم بولیں، اور جتنا بولیں پرفضل ہو وہ۔ تو مبارک ہیں وہ لوگ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں۔ جو لوگ خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ قوت حاصل کریں گے اور خداوند انہیں اثر نو زور دے گا۔ تیسری بات، خدا ان لوگوں کو ان کی روح کو بحال کرتا ہے جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں۔ زبور 23 کی جو دوسری آیت ہے اس کا دوسرا حصہ اور زبور 23 کی تیسری آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں لکھا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ جب ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھ کر خاموشی سے اس کا انتظار کرتے ہیں تو اس کی حضوری کی لہریں ہمارے اوپر سے گزرتی ہیں، ہمیں واش کرتی ہیں، ہمیں دھوتی ہیں۔ ایسے غم جن کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، جب ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو خداوند ان غموں کو دھو دیتا ہے۔ میں ایک ایسی عورت سے ملا جس کے 3 بچے ٹرین کے حادثے کے اندر مر گئے تھے اور اس عورت کو کوئی چین نہیں آتا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک ماں جس کے بچے صحت مند ہوں، بیمار بھی نہ ہوں، لیکن ٹرین کا ایک ایسا حادثہ ہوا کہ اس کے 3 ہی بچے اس حادثے کے اندر مر گئے، معذور بھی نہیں ہوئے، 3 مر ہی گئے۔ اور بہت سے لوگوں نے اس کو کوشش کی، کسی نے یہ بھی آفر کی کہ آپ میرا بیٹا لے لو، میرے 2 بیٹے ہیں باجی تسی میرا ایک پتر لے لو، بڑی بات ہے یہ بھی کہنا، لیکن تو بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرے 3 بچے تو مر گئے، یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اور پھر ہوا کیا کہ ایک بزرگ خادم وہاں پر آئے، یہ گاؤں کی ایک بات ہے، تو ایک بزرگ خادم وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا پتر تیرا جنہ وڈا پھٹ ہے اینو بندے نہیں پر سکتے، اینو خدا پرے گا، تو خدا دی زوری چاہ، اور خدا اپنی حضوری دے سبب نال تیری ساری مشکلیں کٹ دے گا، تیرے دکھ نو تیرے اندروں کٹ دے گا۔ اور پھر اس عورت کے لیے سب نے مل کر وہاں پر دعا کی، آنسو بہائے، اور خداوند نے یہ مہربانی کی کہ کچھ سالوں کے بعد مجھے دوبارہ وہاں پہ جانے کا موقع ملا تو اس عورت کو میں نے دیکھا وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے کہا بیٹا آپ کو یاد ہے میرے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، لیکن اس وقت کے بعد میں نے خداوند کے حضور میں خاموشی سے بیٹھنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دلاسا دیتی، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سنبھالتی، اسی طرح خداوند نے مجھے سنبھال لیا۔ میری اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ ہے، جب میرے والدین فوت ہو گئے تھے تو میرے پاس کوئی بھی تسلی دینے والا، انسانی تسلیاں تو بہت تھیں، اور مجھے سب یہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کھانا کھانے کے لیے ہمارے پاس آ جایا کرو، اپنے کپڑے ہمیں دے دیا کرو، ہم آپ کے کپڑے دھو دیں گے، جو کچھ بھی وہ میری ہیلپ کر سکتے تھے، لیکن تو بھی وہ میرے ماں باپ کو واپس نہیں لا سکتے۔ اور پھر میں نے خداوند کی حضوری میں وقت گزارنا شروع کیا۔ آپ بلیو کریں خداوند نے مجھے اس چیز کا تجربہ دیا کہ بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور زبور 27 میں نے آیت پڑھی کہ جب میرے ماں اور باپ مجھے چھوڑ دیں گے تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ ہاللیلویا۔ سو وہ لوگ جو خداوند کے حضور میں انتظار کرتے ہیں خداوند ان کی روح کو بحال کرتا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے اے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی، وہ اپنے آپ سے ہی بات کرتا ہے، اپنے آپ کو اپ لفٹ کرتا ہے۔ داؤد کے تعلق سے لکھا ہے جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گیا، جب وہ واپس آئے اپنے شہر میں سکلاج میں جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو وہ سارا شہر جلا دیا گیا تھا، اور دشمن ان کے بال بچوں کو، ان کے مال متا کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس کے بیوی بچوں کو اسیر بنا کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ لکھا ہے داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا۔ یہ وہ بات ہے جس کی آج کلیسیا کو ضرورت ہے۔ ہم بہت سی چیزوں میں مضبوط بننا چاہتے ہیں، ہم انسانوں میں اپنی پی آر بنانا چاہتے ہیں، وکیلوں سے رابطہ کر لیتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی بڑے بڑے افسروں کے کارڈ ہماری جیب میں آ جائیں، جب کبھی کوئی چلان ہوتا ہے کارڈ دکھاتے ہیں، کہتا ہے گل کرو تسی۔ آپ نے دیکھا یہ منظر، بھائی کیا آپ گل کریں، تو نے اشارہ کاٹا چلان کروا، اوپر سے اپنی غلطی ماننے کے دھونس دے رہے ہیں کہ میں فلانے بندے کو جانتا ہوں، ڈی ایس پی میرا چاچا، فلانا دھمکانا یہ وہ۔ اور بھائی چلان آپ کا ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے لا کو بریک کیا ہے۔ آپ ہمبل ہو جائیں، آپ کہیں جی جناب میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میرا چلان کاٹیں، کارڈ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ شاید زندگی کا طریقہ یہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو غلطی آپ نے کی اس کو ماننا ہوگا ہمیں،
और जब हम अपनी गलती को मान लेंगे तभी तो बरकत हमें मिलेगी, और हमें इस चीज का एहसास भी होगा कि आइंदा को हमने ऐसे नहीं करना। और अगर वो सार्जेंट या वो वार्डन उसके प्रेशर के अंदर आ गया तो उस शख्स को शैतान और मोटिवेट करेगा, उन्होंने कहेगा देखा कार्ड किन्ने काम आंदे, और कार्ड इकट्ठे कर ताकि तू कितने भी जाए तेरा प्रेशर बन जाए अगले। पादी साहब अक्सर अपने ताल्लुक से बताते हैं कि जहां कहीं भी जाते हैं खुदा की बरकत इनके साथ जाती है, और वो काम जो नामुमकिन नजर आते हैं खुदा बासानी बना देता है। एक दफा इनकी कमर में बड़ी दर्द थी तो इन्होंने सोचा कि खुदा की इबादत पे तो मैंने जाना है, और वो किसी दूसरे खादम की इबादत थी, ये सिर्फ अटेंड करने के लिए गए थे। खुदा ने इनकी मदद किस तरह की थी कि एक नौजवान ने इनको अपनी सीट दे दी, ना वो नौजवान इन्हें जानता था, लेकिन उसने जब पादी साहब को देखा तो खुदा ने उधर कलाम किया। खुदा ने कहा भी तू अपनी सीट एनम दे दे। ये क्यों हुआ? क्योंकि खुदा का रूह जो है वो खुदा के खादम के साथ था। कई बार खुदा हमें ठीक कर देता है, कई बार हमें ठीक नहीं भी करता, लेकिन तो भी खुदा ये दिखाता है कि मैं तेरे साथ, मैंने तुझे छोड़ नहीं दिया। और वो नौजवान उठ गया, पादी साहब ने कहा नहीं बेटा आप तो पहले के बैठे हुए थे, बैठे। उससे कहा नहीं जी आप बैठ जाए, मेरे दिल में ये बात है कि मैं जगह आपको दूं। और पादी साहब वहां पर बैठ गए और उन्होंने सुकून से इबादत टेंड की, गीत गाए, प्रस्तिश की, खुदा का कलाम सुना। जब हम खुदावंद का इंतजार करते हैं खुदा हमें बहाल करता है, खुदा हमें जोर देता है, खुदा हमें कुव्वत देता है। आज हमारी जिंदगी के अंदर अफसुर्दगी है, आज हम नाउमीद हैं, इसलिए क्योंकि हम खुदावंद का इंतजार नहीं करते। खुदावंद का इंतजार करना इसलिए जरूरी है, जब हम खुदावंद का इंतजार कर रहे होते हैं इसका मतलब है हमें इस चीज का यकीन होता है कि खुदावंद हमारी मदद के लिए आएगा, खुदा हमें छुड़ाएगा, खुदा अपना हाथ बढ़ा के हमें गहरे पानियों में से निकाल लेगा। और जब हम खुदावंद का इंतजार नहीं कर रहे होते तो इससे हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि खुदा अपने लोगों की मदद के लिए नहीं आता। हमें अपने ही हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे और अपनी जान इन मुश्किलात से छुड़ानी पड़ेगी। और चौथी बात बड़ी खास है, ज़बूर 32 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। वो लोग जो खुदावंद का इंतजार करते हैं खुदावंद उन्हें तालीम देता है, खुदावंद उन्हें एजुकेट करता है। आप खुदा के हुजूर में बैठे, खुदा आपको एजुकेट करना शुरू कर देगा। आप खाली बर्तन की सूरत में आएंगे और खुदा अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने कलाम को, अपनी कुदरत को, अपने मसा को आप में उड़ेलना शुरू करेगा। साधु सुंदर सिंह जब जंगल में दुआ करता था तो वो अपनी किताब के अंदर उसने लिखा कि जब मैं रात को खुदावंद के हुजूर बैठता था मुझे ऐसे लगता था कि मेरे इर्द गिर्द खुदा की गहरी हुजूरी है। और वो सरीहन कई बार यीशु को देखता भी था जंगलों में। तो वो कहता है कि मैं एक गांव के अंदर गया तो मैंने वहां पर कलाम सुनाना शुरू किया तो एक बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान उठा वहां पे, उसने कहा कि आप शक्ल से तो इतने पढ़े लिखे नहीं लगते, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो ऐसी हैं कि मुझे हैरान कर रही हैं। इतनी हिकमत, इतनी दानाई आपके अंदर कहां से आई? उसने कहा ये दानाई और हिकमत मेरी नहीं, ये मेरे खुदावंद की है जो मुझे सिखाता है। ये बातें मेरी नहीं हैं, ये मेरे खुदावंद की हैं जो उसने मुझे दी हैं। मैं उसके हुजूर में बैठता हूं और वो अपना कलाम मेरे अंदर उतार देता है, वो अपना कलाम मेरे अंदर डालता है और फिर मैं उस कलाम को लोगों के दरमियान बयान करता हूं और लोग तसल्ली पाते हैं, निजात पाते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। अगर हम खुदावंद के हुजूर में बैठेंगे तो खुदा हमें टीच करेगा। आपको पता है हम बहुत से लोगों से मशवरा लेते हैं, कई लोगों को मशवरे फ्री मिल जाते हैं, कई लोग खुद जाके लेते हैं, ऐसे भी हैं, और वो करते कुछ नहीं, बस मशवरे लेते हैं। इससे भी पूछ लिया, अच्छा जी, आपसे भी पूछ लिया कि इस काम को कैसे करना है, इससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, फिर रजाई लेके सो गए। कई लोगों को मशवरा का शौक होता है, मैंने देखा कईयों को देने का बड़ा शौक है और कईयों को मशवरा लेने का बड़ा शौक है। खाम खा के मशवरे देते हैं। भाई उसने पूछा आपसे, जब वो पूछेगा तो आप बता देना। मेरा दोस्त था तो उसका बड़ा भाई था, उसने मुझे बिजनेस के इतने ज्यादा ट्रिक्स बताए। मैं जॉब करता था उस वक्त, तो मुझे कहने लगा बिजनेस ऐसे करो, ऐसे करो, इसमें ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो मैं कहा सर जी तुसी की बिजनेस कर दे। तो उसका छोटा भाई कहता सौन का बिजनेस, कहता है सुते ही रहते हैं सारा दिन, और दूसरों को वो मशवरे दे रहा है। लेकिन खुदा आपको टीच करना चाहता है। खुदा मुझे और आपको टीच कब करता है? जब हम उसकी हुजूरी में बैठते हैं, जब उसके कलाम को खोलते हैं और खुदा से कहते हैं खुदा फरमा तू मेरे इन मौजूदा हालात के अंदर मुझसे क्या बात करना चाहता है। ये कितनी खूबसूरत बात है। बहुत से लोगों को मैंने बाइबल मुकद्दस मैथ इसलिए पढ़ते देखा, चलो यार 3-4 चैप्टर पढ़ लो बरकत लभेगी, खुदा मुश्किल आसान करेगा। बड़ियां मुश्किल आसान होंदियां जी कलाम पढ़न नाल, लेकिन बाइबल मुकद्दस सबसे ज्यादा इसका जो अहम मकसद है लिखवाने का खुदा का, हम इससे तरबियत पजीर हों, तालीम याफ्ता हूं। खुदा अपने कलाम से बरकत तो हमें देता ही है, भाई से बरकत है खुदा का कलाम, लेकिन खुदा चाहता है कि हम इससे सीखें। ये खुदा की थॉट्स हैं, ये खुदा की फिलॉसफी है, ये खुदा के ख्यालात हैं। और वो बंदा जो खुदा के ख्यालात से अपने ज़हन को भर लेता है वो कितना मोतबर होगा, वो कितना बाइस से बरकत होगा, वो कितना ब्लेस्ड होगा। वो जहां कहीं जाएगा लोगों को हिकमत की बातें बताएगा। वो आम बात भी करेगा तो उसकी बात
100 पे भारी होगी, इसलिए क्योंकि उसकी बातें खुदा की बातें हैं। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। ये छोटी बात है। ये ब्लेसिंग्स उन लोगों के लिए है जो खुदावंद का इंतजार करेंगे। आज आपको पता दुनिया तज़ब्ज़ुब का शिकार है। क्या करें, कौन सा बिजनेस करें, किसमें पैसे हैं, कौन सी जॉब करें, कौन सी स्टडी हासिल करें, कौन सा कोर्स स्टार्ट करें, कंप्यूटर का केड़ा कोर्स करिए, कंप्यूटर की इतनी शाखें, किधर जाएं जी, जॉब कौन सी करें, बिजनेस कौन सा स्टार्ट करें, जेड़े बिजनेस तो कहना फ्लॉप। एक भाई ने मुझे चंद दिन पहले मेरे से दुआ करवाई है। उसने कहा जनाब मैंने बहुत से बिजनेस सर्च किए हैं लेकिन हर बिजनेस इस वक्त खसारे के अंदर। कहता मैंने प्रॉपर्टी को देखा, प्रॉपर्टी खसारे, मोबाइलों का काम देखा खसारे। मैं कहा जी मोबाइल तो बड़े बेकर ने। कहता सर जी उन्होंने दूनिया दुकाना बन गई रिपेयरिंग दी। कहता हर गली के अंदर 4 दुकानें रिपेयरिंग की। तो उसने मुझे काफी बातें बता दी कि ये भी फ्लॉप है, ये भी फ्लॉप है, ये भी फ्लॉप है। मैंने कहा भाई मेरे सब कुछ फ्लॉप हो सकता है, खुदा का मशवरा फ्लॉप नहीं हो सकता। आप लोगों से मशवरा ना लें, आप लोगों से डिक्टेशन ना लें, आप खुदावंद की हुजूरी में बैठें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं क्या करूं। खुदा अगर कहेगा ना खीरियां दी रेड़ी ला ले तो खुदा ਉਹਦੇ ਚ भी 3000 रुपया दे देगा। आमीन। ऐसे हुआ है, ऐसे होता है कि एक बंदा खादम के पास गया, उसने कहा सर मैं बिल्कुल फोकट हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं लेकिन मैं बिजनेस करना चाहता हूं। उसने कहा आपके पास थोड़े बहुत तो पैसे होंगे। कहता जी उस जमाने में सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है। उसने चंद रुपए बताए कि मेरे पास इतने पैसे हैं। उसने कहा आप नमक का कारोबार शुरू कर लें। कहता जी नमक का कारोबार, नमक आपको पता सस्ता होता है, 5 रुपए की इतनी थैली आ जाती है। उन्होंने कहा बस यार 5-6 थैलियां खरीद ला। उसने कहा ठीक है। वो साइकिल पे नमक बेचने चला गया। उसने 2-4 दुकानें लगाई, उसको 10-20 पैसे बच गए। लेकिन वो बंदा उन पैसों की भी दाई की लेके आ गया पादी के पास। उन्होंने कहा भाई साहब 20 पैसे बचे ने या 2 आने तुसी ले लो मेरी दाई की। उसने घुटने टेके, उसने दुआ की और उसने कहा कि बेटा मैंने खुदावंद की हुजूरी में चीज देखी है कि आपको खुदा बहुत बड़ा बिजनेस देगा। और आपको पता वो कोरिया के अंदर सबसे बड़ा नमक का डीलर बन गया था। इतना नमक पूरे मुल्क के अंदर उसी का नमक जा रहा था क्योंकि उसने बिल्कुल थोड़े से पैसों के अंदर भी वफादारी दिखाई थी और उसने खुदा से मशवरत ली। कई लोग खुदा से मशवरा ले भी लेते हैं, हमसे मशवरा ले जाते हैं लेकिन वो हमारी बात पे अमल नहीं करते। कहते सर जी तुसी गल ताड़ी बिल्कुल ठीक है लेकिन इंज होंदा नहीं, मैं सब कुछ हिसाब किताब ला लिया। तो मैं कहा फिर साडे कोल तुसी क्यों आए हो सर। तो उस बंदे ने कारोबार स्टार्ट कर दिया और फिर आप सुने ये कैसी अजीब बात है। वो कहता है कि एक वक्त ऐसा भी आ गया कि उसका सारा नमक सैलाब के अंदर बह गया। जितने भी उसने गोदाम बनाए हुए थे उस शहर के अंदर सैलाब आया और सारा ही नमक पानी के साथ बह गया। और कहता है कि लोग उसके साथ जो काम करते थे वो अवेला करने लगे, जो जॉब्स करते थे उन्होंने कहा नौकरियां गई साड़ियां। मैनेजर पिटन लग पे, रोन लग के। उन्होंने क्या होते सी 1000 रुपया इथों लैने से तो कुछ भी नहीं मिलना, फैक्ट्री बंद हो जानी। लेकिन उस बंदे को जब खबर दी गई वो वहां पर पहुंचा उस जगह पर। उसने कहा आप सब लोग छुट्टी करें, आप कल आए। और उसने ताला खोला और उन हॉल्स के अंदर फिरने लगा और गीत गाने लगा सताइश के। सारे लोग हैरान हो गए कि यहाँ पे तो दिमाग आउट हो गया बिल्कुल, क्योंकि इसको तो फौरन फोन करना चाहिए था बैंक्स को और कर्जों के लिए अप्लाई करना चाहिए था। यह बंदा गीत गा रहा है। तो एक बंदे ने उससे कहा, उसने कहा सर आप ठीक हैं, आर यू ओके? ओके। उन्होंने कहा मैं ओके हैं भाई। उसने कहा सर आप कैसे ही गीत गा सकते हैं, आपका तो सारा नमक बह गया। उन्होंने कहा भाई नमक ही बह गया ना, यीशु तो मेरे नाल ही। हालेलुया। वो मेरी जान को बहाल करता है। खुदावंद का इंतजार करने वाले असर-ए-नौ जोर हासिल करते हैं। खुदावंद की कुव्वत उनके साथ रहती है, खुदावंद की ब्लेसिंग उनके साथ रहती है। खुदावंद उन्हें टीच करता है, खुदा उन्हें बताता है कि तुमने क्या करना है। और फिर लिखा है मैं तुझे सलाह दूंगा। खुदा आपको सलाह देना चाहता है लेकिन हम खुदा की सलाह छोड़ के सारी दुनिया की सलाह ले लेते हैं और फेल हो जाते हैं, बड़े आराम से फ्लॉप हो जाते हैं। कहता भाई साहब समझ कुछ नहीं आ रही। मैं कहा सर तुहानू कदों समझ आनी, क्योंकि तुसी खुदा की गल ते मान नहीं रहे, तुसी लोगों की गल मान रहे। लोगों की बातों के अंदर ब्लेसिंग नहीं है, खुदा की बात मानने में ब्लेसिंग है। वो मुझसे सलाह मांगेंगे ऐसा नहीं लिखा, मैं उससे सलाह दूंगा। खुदा खुद बताना चाहता है कि बेटा ये कर। खिदमत के अंदर भी बहुत से लोग होंगे जो कहता है कि मुझे खुदा ने कहा कि तू चर्च बना। कहता मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक दिन मैं नाश्ता कर रहा था और मैं दुआ सारा दिन दुआ करता रहता था, रोजे में रहता था कि खुदावंद जब इतना बड़ा टास्क दिया तो पैसे तो कहीं भी नहीं है। खुदा ने कहा बस तू दुआ की है। कहता एक दिन जब मैं नाश्ते के मेज पे बैठा दुआ कर रहा था, मेरी मिसिज किचन के अंदर थी। कहता मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे हाथ के ऊपर कोई पत्थर है। चौथा रुख उसकी बुक है, 4th डायमेंशन, उसके अंदर उसने ये वाकया बताया। कहता नजर नहीं आ रहा था पत्थर, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो पत्थर है। कहता एक्चुअली वो खुदा का वो वादा था जिसको खुदा मेरी लाइफ में पूरा करना चाहता था। कहता उठ के खड़ा हो गया। मैं कहा मिल गया, चर्च मिल गया। कहता मेरी बीवी ऐसे कहा प्यारे शौहर तुम बैठ जाओ, चाय पक गई है, मैं अभी चाय देती हूँ, इजी इजी इजी। कहता मैं कहा मेरी बीवी तेनू नहीं पता की होया, मैंने चर्च मिल गया। कहता क्योंकि मुझे यकीन हो चुका था कि खुदावंद ने मुझसे कलाम किया है।
اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چرچ کلیسیا کے اعتبار سے یویڈو فل گاسپل چرچ ہی ہے. 1 ملین کے لگ بھگ اس کی ممبرشپ ہے. 1 ملین 10 لاکھ لوگ ایک ہی چرچ کے ممبر ہیں. یہاں پر میرے خیال سے پاکستان کے اندر 6000 کسی کی کلیسیا نہیں ہوگی, اس کے 6000 اسسٹنٹ پادری ہیں. آمین. یہ کیسے ہوا؟ اس نے خدا سے صلاح لی, خدا کی صلاح پہ عمل کیا اور خدا نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. 2 بندے وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا بھائی صاحب دا چرچ تے بڑا چل رہا ہے. وہ فوراً بینک گئے. 2 نوجوان مشورہ کیا آپس میں, کہنا چرچ نہ پا لے, بڑا اچھا بزنس ہے. انہوں نے کہا ہاں جی پا لینے چرچ. بینک میں گئے, انہوں نے وہاں پہ لون اپلائی کیا, لون مل گیا. تھوڑی دور انہوں نے ایک اور بلڈنگ کھڑی کر لی. انہوں نے کہا ساڈا بھی چرچ پا جائے گا, ہدیے آن گے, قرضہ بھی اتر جائے گا, دہی بن گیا, گڈیاں بھی آ جان گیا, ہسپتال بھی اسی بنا لیں گے, بساں بھی خرید لیں گے, یہ وہ. لیکن وہ ڈیفالٹر ہو گئے اور بینک نے ان کو چرچ کے باہر تالا لگا دیا اور ان کو اندر بھی جیل کے اندر پھینک دیا. بڑی مشکل سے جان چھڑا کے تو پائی صاحب نے کہتے پائی صاحب تہاڈا خدا دے ساڈا خدا فرق ہے. اس نے کہا نہیں بھائی خدا ایک ہی ہے, لیکن میں نے خدا سے مشورہ لیا تھا, آپ نے خدا سے مشورہ لینے کی بجائے اپنے دل کی بات مانی اور آپ نے نقصان اٹھایا. 5ویں بات, جب ہم خداوند کا انتظار کرتے ہیں تو خدا کا جلال ہماری زندگی سے منعکس ہوتا ہے. خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب اس کی 29ویں آیت پہ لکھا ہے, اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترا آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند سے باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے. کس سے باتیں کرنے کی وجہ سے؟ خداوند سے باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے. میں اس کو اس انداز میں لیتا ہوں, وہ بندہ جو خدا سے باتیں کرتا ہے, خدا اس کی پرسنالٹی کو اتنا پرومیننٹ کر دیتا ہے کہ لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں. یہ پاکیزگی کی بات ہے. اس کا چہرہ اتنا روشن ہو گیا کہ لکھا ہے اس کو اپنا منہ چھپانا پڑا. بائبل مقدس میں ایسا لکھا ہے, آپ اس پورے چیپٹر کو پڑھیں. لوگوں نے کہا کہ اس کا چہرہ ہم نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ وہ خداوند کی حضوری میں 40 دن رات مسلسل رہا تھا اور خدا سے باتیں کرتا رہا تھا اور خدا کی باتیں سنتا رہا تھا. اور اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک وائٹل تبدیلی بنی اسرائیل نے دیکھی. میری اور آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی کب آتی ہے؟ جب ہم خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. آج بہت سے لوگوں کی زندگی کے اندر یہ پرابلم ہے. چرچ کی حد تک وہ ٹھیک ہیں, لیکن سگریٹ بھی پیتے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, گالیاں بھی بکتے ہیں, ان کا اپنی لائف کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں. ریزن یہ ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں وقت نہیں گزارتے. جتنا زیادہ آپ خدا کی حضوری میں وقت گزاریں گے آپ کو گناہ نظر آئے گا, ورنہ آپ کو فیشن ہی لگے گا. آپ کہیں گے یہ تو فیشن ہے, اس کو اپنا لیتے ہیں, کوئی گل نہیں, سب کر رہے ہیں, میں بھی کروں گا. لیکن جب آپ خداوند کی حضوری میں ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ساری دنیا چاہے یہ کام کرے میں نہیں کروں گا, کیونکہ خداوند کی یہ مرضی نہیں ہے. خدا نہیں چاہتا کہ میں ایسا کام کروں. تو وہ لوگ جو خدا کی پریزنس میں رہتے ہیں, خداوند ان کی پرسنالٹی کو ایک ساتھ بدل دیتا ہے. ابھی بلی گرہم کا ہم ذکر کر رہے ہیں. بلی گرہم کیا تھا؟ کسان کا بیٹا تھا, لیکن اس شخص نے انتہا کی دعا اور انتہا کا کلام پڑھا. اور تمام کانٹیننٹس کے اندر شاید ہی کسی شخص نے اتنی ٹریولنگ کی ہو جتنی اس بندے نے کی. تمام کانٹیننٹس کے اندر اس نے کلام سنایا, تمام ڈینومینیشنز کے اندر اس نے کلام سنایا. اور ایون کہ سب سے بڑی بات جو اس نے امریکہ کے اندر رائج کی کہ گوروں کی اور کالوں کی عبادت علیحدہ ہوتی تھی. لیکن اس نے بلی گرہم نے جب اپنے کروسیڈز کا آغاز کیا تو اس نے سب سے پہلی جو اناؤنسمنٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ کالے اور گورے دونوں میری باتوں میں آ سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسی بات تھی, ایک ایسی اناؤنسمنٹ تھی جس نے ہلا کر رکھ دیا تھا امریکہ کو. اور اس شخص نے اس دوج کو جو فرقہ واریت تھی اس کو ختم کیا اور اس کو خداوند نے پذیرائی دی. وجہ کیا تھی؟ وہ خدا کی حضوری میں وقت گزارتا تھا. ایک شخص نے انٹرویو لیتے ہوئے بلی گرہم سے پوچھا, اس نے کہا سر ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے, جس دور میں آپ نے سیمنری کی تھی اس سیمنری کے اندر نوجوان تھے جو آپ کے ساتھ سیمنری کر رہے تھے. وہ نوجوان آج کہیں نہیں ہیں, ان کا کسی کو پتا نہیں. انہوں نے پادری لیا سرٹیفکیٹ دے, پتہ نہیں کتنے چلے گئے, لیکن آپ کیسے نمایاں ہوگا؟ اس نے کہا بھائی مجھے ان کا تو نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے اپنا گولڈن ٹائم خدا کو دیا ہے. جس وقت میں وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے 1 گھنٹے کی بریک کے اندر میں اس وقت کلام پڑھ رہا تھا. 5 منٹ میں جلدی جلدی کھانا کھا کے اپنے کمرے میں چلا جاتا, 55 منٹ کلام پڑھ لیتا. جب لوگ سیر کرنے کے لیے نوجوانوں کو وہ باہر لے کر جاتے تھے کہ آئیں جی آپ کو آؤٹنگ کرائیں, پارکس میں لے کے جائیں, کہتا اس وقت بھی میں کسی سائٹ پر جا کر میں کلام پڑھتا رہتا تھا, دعا کرتا تھا. رات کو جو سونے کا ٹائم تھا اس سے 1 گھنٹہ زیادہ میں جاگتا تھا. صبح جو اٹھنے کا ٹائم تھا اس سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا تھا اور دعا کرتا تھا. یہ سارا ٹائم میں نے خداوند کی حضوری میں گزارا ہے. اور خداوند نے اس کو کیا ریوارڈ دیا؟ اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس بندے نے خدا کی رسپیکٹ کی, خدا کا انتظار کیا, خدا سے مشورت لی, خدا سے تعلیم پائی, اور خداوند نے اس کو بلندیوں پر پہنچا دیا. وہ لوگ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے. اور اس کے لیے زبور 25 اس کی 3 آیت ہم پڑھیں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہے بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا.
اگر آپ خدا کا انتظار کرنے والے ہیں تو خدا آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا. لائف کی کسی بھی ایریا کے اندر خداوند آپ کو اوپر لائے گا. آپ کسی جگہ پر صلح کرانے کے لیے جائیں گے, خدا آپ کی بات کو سب سے اوپر لے آئے گا. پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے. جو لوگ خدا کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں خدا ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا, لیکن جو لوگ ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے. ان کے لیے شرمندگی ہی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کو ریجیکٹ کیا ہے. آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ باتیں سیکھنے لائق ہیں. ہم جب خداوند کا انتظار کرتے ہیں تو خدا کس طور سے ہماری لائف کو بلیسنگ سے بھر دیتا ہے, لیکن آج ہم خداوند کا انتظار نہیں کرنا چاہتے. مجھے اس چیز کا وسیع تجربہ ہے, میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھا ہے. میں بہت زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں, بولنے میں اتنا اچھا نہیں ہوں, بہت کچھ میرے اندر کمزوریاں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی خدا میری ساری کمزوریوں کو چھپا دیتا ہے. خدا عیب چھپاتا ہے ان لوگوں کے جو اس کی حضوری میں رہتے ہیں, لیکن وہ بندہ جو خدا کی حضوری میں نہیں رہتا, خدا کا انتظار نہیں کرتا, بے وفائی کرتا ہے, اس کے عیب نہیں چھپتے, اس کے عیب منظر عام پر آ جاتے ہیں. اگر آپ شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو خداوند کا انتظار کیجیے. یہ آیت مجھے بہت پسند آئی ہے, بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا, یہ گارنٹی ہے, خدا دے رہا ہے. اور آخری بات, خداوند ان لوگوں پر مہربان ہوتا ہے جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں. نوح کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 25ویں آیت, اس میں لکھا ہے خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں, اس جان پر جو اس کی طالب ہے. جس پر خدا مہربان ہو جائے, آپ کو پتا ہے میاں صاحب, نواز شریف صاحب, جس پر مہربان ہو جائے اس کو وزارت مل جائے. وہ بندہ نااہل بھی ہو, اس کی کوئی وقت ہی نہ ہو, اس کو پتہ ہی کوئی نہ ہو, جس نے خود کبھی لا کو نہیں مانا وہ وزیر قانون ہے. میاں صاحب اس پہ مہربان, جس کو مرضی جو مرضی سونپ دے. جب خدا آپ پر مہربان ہوگا تو وہ آپ کی اہلیت کو نہیں دیکھے گا, وہ اپنے کرم, اپنے فضل, اپنی مہربانی, اپنی محبت کے تحت آپ کو ایگزالٹ کرے گا. جس جگہ پر میں کھڑا ہوں میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے, میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ میں کبھی بھی کلام سنا سکتا ہوں اور میری بات لوگوں کو سمجھ آئے گی, ٹوٹی پھوٹی باتیں. لیکن یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں لوگوں کے لیے ویلیوبل کیوں ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ خدا مجھ پہ مہربان ہے. آمین. اور اگر خدا مہربان نہ ہو, میں چاہے کتنا مرضی اچھا آرگنائز کر کے آؤں اپنا سرمن. ایک پی ایچ ڈی لیول کا بندہ پادری صاحب کو کہنے لگا, اٹھ کے آیا, اس نے اپنا تعارف کروایا عبادت کے بعد. اس نے کہا جی میں فلان جگہ سے پی ایچ ڈی کی ہے, میری یہ ڈگریز ہیں. تو پادری صاحب کہتے ہیں میں دل میں گھبرا گیا کہ اب یہ کوئی فالٹ نکالے گا کہ آپ نے یہ کیا ہے. اس نے کہا نوجوان میں بہت پڑھا لکھا ہوں, پتہ نہیں کہاں سے میں پڑھ کے آیا ہوں اور کون کون سی ڈگریز میرے پاس ہیں, لیکن جس طرح آپ کلام سنا رہے ہیں میں نہیں ایسے سنا سکتا. اور اس نے کہا مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ وہ تعلیم جو یونیورسٹی سے آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کو اس قابل نہیں بناتی کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں. جس شخص پر خدا مہربان ہے اسی کی بات سمجھ آئے گی, اور خدا اس پر مہربان ہوتا ہے جو اس کا منتظر ہوتا ہے, جو اس کا انتظار کرتا ہے. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو بڑھائے. وہ لوگ مبارک ہیں جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں, خداوند ان کو قوت دیتا ہے, خداوند ان کی روح کو بحال کرتا ہے, خداوند ان کی رہنمائی کرتا ہے, انہیں ٹیچ کرتا ہے, خداوند ان کی پرسنالٹی کو چینج کر دیتا ہے. اور بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ شرمندہ نہیں ہوتے جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں. اور آخری بات ہم نے سیکھی, خداوند ان پر مہربان ہوتا ہے جو اس کا انتظار کرتے ہیں. کیا آپ ان سب بلیسنگز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خداوند کے حضور وقت گزاریں. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بہت اچھا ہے, اپنی فیملی کو ٹائم دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ ضروری اچھی بات یہ ہے کہ آپ خداوند کے حضور میں وقت گزاریں. لکھا ہے میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں. ہمارے بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی حمد کریں, خدا کی ستائش کریں اور اس کی حضوری میں وقت گزاریں. گاڈ بلیس یو آل.